Bio je onaj zabranjeni vic 80-ih koji se pričao šapatom. Kao došao Hitler na Jadran i tamo svuda Nemci leže na plažama, pa on pita, a gde su Jugosloveni? Kažu mu, svi su otišli u Nemačku na privremeni rad, tako se to tada zvalo. I onda se kao Hitler začudi i kaže, pa kad sam ja to predlagao 1941. oni se digli na oružje. Nemačka je u prošlosti, dokle god doseže moje sećanje, bila glavna destinacija za naše gastarbajtere. Bila je ona priča kako su naši radnici bili lenji ovde, a tamo vrlo vredni, među najvrednijim. Generalno, nemački radnici, isto kao i vojnici, su uvek bili poznati po disciplini, a nemački proizvodi su već jako dugo simbol za kvalitet. Samo šta se sada događa sa najmoćnijom privredom Evrope? I odakle recesija u realnom bruto društvenom proizvodu u 2023. a po svemu sudeći i u 2024. godini? Da li je ovo samo privremeno usporavanje ili se radi o nekom ozbiljnijem problemu? Ono što se u poslednjih godinu, dve događa sa nemačkom privredom može se opisati kao savršena oluja. Prva i najočiglednija stvar koja pravi problem nemačkim kompanijama su cene energenata. Rat u Ukrajini i posledični prekid u snabdevanju ruskim gasom doveli su do toga da su cene struje u Nemačkoj utrostručene u odnosu na period od pre 3 godine. Severni tok je prestao da radi, ruski gas je zamenjen skupljim američkim gasom iz škriljaca, a ono što je dodatno doprinelo problemu je odluka da se ugase nuklearne elektrane. Nemačka je veliki industrijski proizvođač mašina, opreme, automobila, hemije. Za takvu proizvodnju je potrebno, pogađate, puno električne energije. Visoke cene struje čine nemačke proizvode skupljim i manje konkurentnim na svetskom tržištu, a neke fabrike čak i napuštaju Nemačku. To je nemali udar na nemačku privredu, koja je po veličini treći izvoznik na svetu, a udeo izvoza čini 47% GDP-a. Druge razvijene zemlje nemaju toliki udeo izvoza u svom GDP, što čini Nemačku daleko ranjivijom u slučaju svetskih kriza i sukoba, koje dovode do pucanja lanaca snabdevanja, a kojima danas svedočimo. To nas dovodi do drugog problema, a to je problem sa radnom snagom. Da bi održavala svoju konkurentsku prednost na svetskom tržištu, Nemačka uz visok kvalitet svojih proizvoda morala da plate u svojoj zemlji drži na relativno niskom nivou kada se poredi sa procentima rasta u proizvodnji. Iako su nemačke zarade visoke u poređenju sa drugim evropskim zemljama, realni godišnji rast zarada je retko prelazio 2% od početka 90-ih. To je dovelo do povećanja konkurentnosti nemačkog izvoza, ali i do smanjenja domaće tražnje. Smanjenje domaće tražnje i nedostatak radne snage dodatno su podstaknuti činjenicom da nemačka populacija ubrzano stari. Velika količina ljudi štedi za penziju, a uzdržanost u potrošnji je jedna od karakteristika nemačkog naroda. Zbog takve situacije nemačke firme su jednim delom i prinuđene da proizvode za inostrana tržišta, pošto Nemci ne troše dovoljno. Mi u Srbiji recimo taj problem nemamo. Mi trošimo i ono što imamo i ono što nemamo. Ali ne štede samo Nemci, štede i nemačke firme, a zbog situacije u kojoj očekuju da se njihovi prihodi u budućnosti smanjuju zbog štedljive i sve starije populacije u Nemačkoj, one se odlučuju da investiraju u inostranstvu. A uz ljude i firme štede i nemačka država, koja ne ulaže dovoljno u infrastrukturu i digitalizaciju. Nemačka je tek na 58. mestu u svetu po prosječnoj brzini fiksnog interneta. Izgleda da bi Nemci mogli da reše deo svojih problema prosto time što bi počeli da više troše. Treći problem je sama struktura nemačke privrede, gde dominiraju kompanije u tradicionalnim granama. U Nemačkoj nema tehnoloških giganata iz digitalnog sveta. Jedina kompanija iz tog sveta koja je veličinom u top 20 je SAP. Ostale velike kompanije pripadaju tradicionalnim industrijama, mašinstvo, inženjering, hemija, tako da većina inovacija koje uvode nemačke kompanije pripadaju tim sektorima. Krunski dragulj nemačke privrede, autoindustrija,
ugrožen je najavljenim prelaskom sa motora na unutrašnje sagorevanje na električna vozila do 2035. godine, gde postoji žestoka konkurencija američkih i kineskih proizvođača, a za koju Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi i ostali nisu još uvek spremni. Struktura izvoza pravi dodatni problem. Nemačka je godinama izvozila sofisticirane mašine i opremu u Kinu. Međutim, Kina od kupca sve više postaje konkurent, pošto je u posljednjim godinama uspela da ovlada mnogim proizvodnim procesima koji se tiču proizvodnje sofisticiranih mašina i opreme, tako da nema više toliku potrebu za uvozom iz Nemačke. Naprotiv, počinje da se takmiči sa Nemačkom na trećim tržištima. Izvoz u Ameriku također postaje ugrožen sve većim zaštitnim trgovinskim barijerama koje Amerika uvodi. Niska domaća potrošnja dovela je do toga da je Nemačka zavisna od izvoza, koji je opet zavisan od situacije u svetu. Svi sukobi i poremećaji u globalnim trgovinskim aranžmanima i lancima snabdevanja, koji postaju sve češći i izraženiji, snažno utiču na nemačku privredu, iako možda Nemačka nije baš direktni učesnik tih sukoba. Naravno, nemojmo potcenjivati Nemačku. Kao što reče Gary Lineker, fudbal je igra koja se igra 90 minuta i na kraju pobeđuju Nemci. Nemačka nije ni blizu bankrota, a i dalje je treća ekonomija sveta po veličini. Nemačka ima visoko obrazovanu i visoko obučenu radnu snagu, a probleme u nedostatku radne snage dosad je uspevala da ublaži imigracijom. Ukoliko reši snabdevanje energijom i uz pravilna javna ulaganja u infrastrukturu, nemačka privreda bi brzo mogla da bude na putu ozdravljenja. Ali ima tu još jedna zanimljivost. Naime, Nemačka je u sklopu svojih obaveza u okviru NATO nedavno trajno rasporedila 5000 svojih vojnika u Litvaniji. Pre 75 godina, na kraju Drugog svjetskog rata, odlučeno je da Nemačka, isto kao i Japan, ne sme da ima snažnu vojsku. Nemačka je uključena u NATO i stavljena pod zaštitu Amerike. U zamenu za tu bezbednost koju je dobijala manje više besplatno, Nemačka se nije previše mešala u bezbednosna pitanja u Evropi i svetu. Sada Nemačka kao da opet postaje, da kažemo, normalna zemlja, koja se sama bavi svojom bezbednošću i ima otvoreni zahtev Amerike i otvorenu mogućnost da razvija svoje vojne kapacitete. Kada te mogućnosti razvije i kada opet bude imala funkcionalnu i moćnu vojnu silu, Nemačka će najvjerovatnije opet početi da se meša u bezbednosna pitanja u Evropi i svetu. Iako je Nemačka danas okružena svojim saveznicima iz NATO pakta i ne predstavlja pretnju, to bi u nekoj budućnosti moglo i da se promeni. Njena percepcija same sebe bi se svakako promenila, a ceo svet pamti kakva Nemačka može da bude kada se dobro naoruža. Ali okej, da ne budem ja ptica zloslutnica. Nadajmo se da će sve biti u redu sa Nemačkom i sa onih 300.000 Srba koji tamo žive. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare, kao i da like, share and subscribe, kad vas lepo molim.